الو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في الجزء الثاني لا دوزيام بارتي من الفيديو ديالنا غادي نكملوا ان شاء الله تصحيح ديال الامتحانات الوطنيه ديال اس في تي لي زيكزامان ناسيونال ديال الاس في تي. داكور. دونك كنا وصلنا لا ديرنيير فوا جو بونس درنا لا كوريكسيون ديال 2012 ان شاء الله في امتحان ديال 2013 ونكملوا. Alors, en 2013, rattrapage de 2013, durant une séance de travaux pratiques, un professeur a étudié avec ses élèves la propagation d'une onde mécanique sur la surface de l'eau, en utilisant une onde ou bien une cuve à onde. La première question, un clou vertical S lié à un vibreur de fréquence N est égal à 20 Hz, créé à l'instant T0 d'une onde progressive sinusoïdale à la surface libre de l'eau. D'une cuve à onde, l'onde se propague sans réflexion ni amortissement. L'aspect de la surface de l'eau à un instant T1, les cercles représentant les crêtes des ondes. Voilà, la figure 1. Alors, première question, la question A1, l'onde qui se propague à la surface de l'eau est une onde longitudinale ou bien une onde transversale. Donner la valeur de la longueur d'onde lambda et en déduire la valeur de la vitesse de propagation V de l'onde à la surface de l'eau. On considère un point M de milieu de propagation tel que Sm est égal à 5 cm. Calculer la valeur du retard temporel du mouvement de M par rapport à S. عاد غادي ندوزو la deuxième partie. Donc نبداو على بركة الله. Donc question 1, la première partie بعدا هي الأولى. Première partie. Question 1. Voilà. Donc كيقول لنا l'onde qui se propague à la surface de l'eau est une onde longitudinale ولا transversale. اللي بغيتك تعرف صديقي هو أن l'onde qui se propague à la surface de l'eau est toujours une onde transversale. Donc c'est une onde transversale. هذا بالنسبة للا ناتور ديال l'onde. 1-2 question 1-2. Donner la valeur de la longueur d'onde lambda. Alors هنايا في هذا لاسبي هذا اللي كاين هنايا عطاونا واحد لا ديستانس دي. تري بيان. الوغ ناخذ الفيغور نديو عندنا. دونك هنا عطاونا واحد لا ديستانس دي اللي هو هذا. في هاد لا ديستانس الا ردينا البال شحال من لوندا كاينين دو لوندا. دونك on a 2 points. D est égal à 2 lambda. Donc اشنو lambda est égal à D sur 2 اللي هي 2 cm sur 2. alors lambda شحال كتساوي lambda est égal à 1 cm. voilà. question 1-3. شنو عندنا في question 1-3. Donner la valeur, on déduire la valeur de la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Bien. Donc, شنو عندنا الفريكونس عطاوه لينا قالوا لنا que la fréquence c'est 20 Hz وعندنا la longueur d'onde. Alors je cherche la vitesse. Simplement V اش كتساوي lambda fois n. Donc بالنسبة للامدا c'est 1 cm, donc c'est 1 fois 10 à la puissance moins 2. وبالنسبة ل n قالوا لنا c'est 20. alors V اش كتساوي 0,2 mètres par seconde. Voilà. Donc V كتساوي 0,2 mètres par seconde. 1-3 هو هذا. ندوزو ل 1-4. On considère un point M de milieu de propagation tel que la distance SM est égale à 5 cm. Calculer le retard temporel du mouvement de M par rapport à S. Donc 1-4. شنو تتساوي كتساوي la distance SM sur la vitesse. بالنسبة la distance قالوا لنا 5 cm. 5 fois 10 à la puissance moins 2 sur la vitesse اللي هي 0,2. donc calculatrice ديالنا كتعطيني
presque 0,25 secondes. Voilà. Donc, هذا بالنسبة la première partie. غادي نمشيو دابا نشوفوا la deuxième partie. Alors, on pose dans la cuve à onde deux plaques verticales constituant un obstacle qui contient une fente de largeur A. Puis, on active de nouveau le vibreur avec une fréquence n est égale à 20 Hz. La figure 2 représente l'aspect de la surface de l'eau à un instant t. Donnez le nom de phénomène mis en jeu dans la figure 2. Voilà. Alors, هنايا شنو عندنا؟ عندنا واحد لوفيرتور ولا واحد السورس فيرتويال اللي تكريا ليا في هاد لوفيرتور هادي. داكور؟ دونك اوتوماتيكمون سي لا ديفراكسيون. C'est la diffraction. C'est le phénomène donc de question 2. C'est quoi? De 1. Donnez le nom de phénomène mis en jeu dans la figure 2. Donc, de 1, c'est la diffraction. Pourquoi? C'est la diffraction. علاش؟ قلنا car la fente elle joue le rôle d'une source virtuelle. Voilà. نقطة. D'accord? Donc, sur la question 2. La question 2. Déterminons et justifions votre réponse la valeur de la vitesse de propagation de l'onde après avoir traversé l'obstacle. Donc, alors, بالنسبة la question 2, نقولوا puisque la diffraction ne change pas les propriétés des ondes, alors la vitesse reste constante. C'est-à-dire la vitesse شحال كتساوي elle reste toujours 0,2 mètres par seconde. علاش؟ حيت la diffraction ما كتبدل la vitesse, la fréquence, la longueur d'onde, لا حتى شي حاجه. la diffraction ما كتبدل حتى شي حاجه من غير لا فورم جيومتريك ديال لوند. ياك؟ كيفاش كتبدلو؟ حيت كتكري لينا واحد لا سورس فيرتويال هنايا، وكيف ما كانت لا ناتور ديال لوند هنايا راه كتولي عندنا هنايا اون لوند سيركولار. مزيان. الوغ هنا سالينا تقريبا 2013، غادي نمشيو دابا ل 2014. فوالا غنمشيو ل 2014. Voilà. Donc, la première partie, il y a deux parties. Voilà. La première partie, la propagation d'une onde mécanique. Choisissez la proposition correcte parmi ces que de suite. Ou ceux de suite. L'onde sonore est une onde longitudinale. L'onde sonore se propage dans le vide. L'onde sonore se propage dans un milieu tridimensionnel. Et l'onde sonore se propage à la vitesse de la lumière. Donc, non. L'onde sonore est une onde longitudinale. C'est la proposition Lula, elle est vraie. Et l'onde sonore se propage dans un milieu tridimensionnel. Donc, les deux phrases les justes, c'est quoi? C'est l'onde sonore est une onde longitudinale AOC. Donc, l'onde sonore est une onde tridimensionnelle. Oh, l'onde sonore se propage dans un milieu tridimensionnel. Donc, pour la première partie,
Question 1.1. Les deux propositions les justes, on a la proposition A et la proposition C. Voilà. Donc, n'est-ce pas la question 2 ou la 1, 2. Question 1, 2. Alors, on provoque la longueur d'une corde d'une onde mécanique progressive sinusoïdale. La figure suivante représente l'échelle normale de l'aspect de la corde à deux instants, T1 et T2, T2, sachant que T2 est égal à T1 plus 0,4. Le point F représente le front de l'onde et en utilisant cette figure, déterminer la valeur de la longueur d'une onde lambda. Calculer la valeur V du vitesse de propagation, déterminer la valeur de T. Ah, c'est bon. Alors, اش غادي نديرو غادي نمشيو للكيسيون 1 2 وغادي نبداو دونك غنهزوه الفيغور هذا غادي نديرو ليه سكرين نحطوه قدامنا كوم سا ولا نخدمو بيه على خاطرنا داكوغ. الوغ على بركة الله نحطو الفيغور ديالنا هنا فوالا نصغرو ليماج واحد شويه. تري بيان. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها غادي نبداو بكيسيون ا اللي كيقول لنا la longueur d'onde. Donc, qu'est-ce que la longueur d'onde? La longueur d'onde, c'est la distance entre deux points qui ont la même perturbation. Alors, مثلا بين هذه وبين هذه. هذه هي la longueur d'onde. Puisque هما قالوا لي بلي راه كل كاري représente 5 سم، دونك شحال من كارو عندنا هنايا؟ عندنا دو كارو، عندنا هنا نص كارو، عندنا نص مربع، عندنا مربع وعندنا نص مربع. Donc, c'est deux divisions. Alors, c'est combien? Donc, graphiquement, l'onde شحال كتساوي؟ l'onde كتساوي 10 سنتيمتر. هذه الأولى. Question B. Alors, calculer la valeur de la vitesse du propagation de l'onde. Voilà. Donc, V, شنو تتساوي؟ V شنو كتساوي؟ كتساوي اشنو؟ T sur delta T. ياك؟ Alors, شوف معايا البوان F فين كانت؟ شوف معايا البوان F فين ولات؟ Alors, quelle est la vitesse FF, F1, F2 sur la durée T2 moins T1. اللي كتساوي F1 F2 كيف قلتنا سي 20 سنتيمتر دونك سي 20 فوا 10 على بويسونس موان 2 و T2 موان T1 شنو هي؟ T2 هي T1 بلس 0,04 و T1 هي T1. سامبليفي T1 مع T1 دونك كتبقى لك 20 فوا 10 على بويسونس موان 2 سور 0,04. شحال غيعطيك؟ غتعطيك ان في كتساوي 5 متر بار سكوند. كادغي هاد العجبه هذا دونك ها لوندا ها في ياك. غنمشيو دابا للسي. الو بور سي شنو قال لك؟ déterminer la valeur de t, la période de l'onde. Alors, sachant que v اش كتساوي؟ كتساوي لامدا سور t. دونك انا عندي في وعندي تي دونك عندي في عندي لوندا دونك سهل انني نخرج تي. الوغ تي اش كتساوي؟ كتساوي لوندا سور في. الوغ لوندا شنو هي؟ لوندا سي دي فوا دي على بويسونس موان 2 sur t ou sur v pardon sur 5. Alors t اش كتساوي؟ c'est combien? C'est 2 fois 10 à la puissance moins 2 secondes اللي هي 0,02 secondes. D'accord? Bien. On considère que deux points A et B de la corde, voir le schéma, déterminer la valeur de retard temporel entre les deux points. Voilà, du mouvement de B par rapport à A. عندنا B هي هذه، عندنا A هي هذه. شوف واحد معايا نمسحوا الفيجور ديالنا. الوغ فين كاينه A هي هذه و B هي هذه، شحال بيناتهم من لا ديستانس؟ الوغ question 1.3. Le retard temporel
entre les deux points AB, اش كتساوي؟ كتساوي la distance AB sur la vitesse de propagation. بالنسبة لا distance قلنا شحال من سنتيمتر كاين 5 كاينه 5 وعندنا هنا نص ديفيزيون. alors c'est 2,5 donc c'est 12,5 fois 10 à la puissance moins 2 حيت كل division هنا est représentée par 5 cm. sur la vitesse شحال هي la vitesse c'est 5 mètres par seconde. donc 12,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 5 à l'aide de notre calculatrice شحال غتعطيني؟ alors قلنا 12,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 5 غتعطيني 0,025 bien sûr كنهضروا على طو pardon. donc c'est quoi? c'est secondes. Sur la deuxième partie, la propagation d'une onde lumineuse. Alors, une éclairant une fente de largeur A avec un faisceau de la lumière monochromatique émis par une source de laser de longueur d'onde lambda dans l'air. On observe sur un écran situé à une distance d de la formation des tâches de la diffraction. La largeur de tâche centrale L est donnée par la relation suivante. Seul quelle est la nature de la lumière? Alors, quelle est la nature de la lumière? Le phénomène de diffraction met-il en évidence? C'est quoi? Donc, la diffraction de l'onde lumineuse, la nature mise en évidence, c'est non, la deuxième partie, première question de 1, c'est la nature. La nature ondulatoire de la lumière. La nature ondulatoire de la lumière. Voilà. Voilà. C'est la deuxième question, de 1, la question de 1. De 2. Lorsqu'on utilise une lumière de la longueur d'onde lambda est égale à 400 nanomètres, la largeur de la tâche centrale elle est égale à 1,7 cm. Et lorsqu'on utilise une lumière de longueur d'onde lambda prime, la largeur de la frange centrale est L prime. Déterminer la valeur de L prime. Donc on a déjà atteint la relation, c'est-à-dire on n'a pas besoin de le démontrer. Voilà, de 2. Donc on sait que L est égal à quoi? Je ne sais pas L est égal à 2D fois lambda sur A. Donc, il a quand L كتساوي هذه. Alors, L prime اش كتساوي؟ L prime اش كتساوي؟ كتساوي 2D lambda prime sur A. Donc, ملي كيكونوا عندنا deux expériences شنو كنديروا؟ كناخذوا la première formule كنديروا اولا كنديروا le rapport بين les deux formules. Voilà. علاش؟ حيت هنا on n'a pas varié la L la D. D'où deux points. Délier le rapport entre les deux. L sur L prime اش كتساوي؟ L شنو هي 2D fois lambda sur A. و L prime شنو هي 2D fois lambda prime sur A. Simplifié. 2D sur A, 2D sur A. شنو تيبقى ليا؟ كيبقى ليا que L sur L prime اش كتساوي؟ lambda sur lambda prime. وانا على اش تنقلب؟ je cherche lambda prime. Voilà. Donc lambda prime شنو تتساوي؟ كتساوي L prime على L fois lambda. application numérique. وها انت حليتي المشكل ديالك. lambda prime كتساوي بالنسبة ل L prime شحال قالوا لينا 3,4. ها هي. بالنسبة ل L 1,7.
وبالنسبة للوندا 400 نانو متر. دونك اش لوندا بري مش كتساوي 3,4 sur 1,7 C2 2 fois 400 c'est 800 نانو متر. انكادريها. والسلام عليكم. احنا سالينا الامتحان ديال 2014. غنمشيو ديال 2015. دونك فوالا غاتراباج 2015. دونك غاتراباج 2015 تا هو فيه دو بارتي. لا بارتي الاولى عندنا لي زوند ميكانيك، لا بارتي الثانيه لي زوند ميكانيك بيريوديك. واخا على بركه الله. دونك لا بروميير بارتي question 1 définir l'onde mécanique progressive. Donc la définition est déjà هضرنا عليها. Donc pas définition. L'onde mécanique progressive c'est quoi? C'est la propagation d'une perturbation, c'est-à-dire E, dans un milieu matériel élastique avec le transport d'énergie et sans transport du matière. نقطة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نمشيو للسؤال الثاني. Alors, choisis la bonne réponse parmi ceux de suite. Les ondes sonores sont des ondes, et les ondes ultrasonores sont des ondes transversales. C'est faux. Les ondes sonores, علاش بعدا سي فو؟ حيت ديجا شرحناها لي زوند سونور لي زوند ultrasonores كيكونوا توجور لونجيتودينال. علاش؟ حيت لو سونس ديال perturbation و propagation كيكونوا توجور باراليل. Alors, B, les ondes sonores se propagent dans l'air grâce à la compression et la dilatation des couches d'air. Donc B, vrai. Donc قلنا A, faux. B, vrai. Voilà. Les ultrasonores sont des ondes audibles par l'oreille humaine. C'est faux. On ne peut pas entendre les ultrasonores. Donc, pour D, la fréquence des ondes sonores et des ondes ultrasonores varie selon le milieu de propagation et c'est faux. ولكن bien sûr بالنسبة لهذا السؤال هذا إلا تحط لك في الامتحان ديالك شنو خصك دير؟ راه خصك تقول غير لا بروبوزيسيون لي فغي، سيتادير خصكش تكتب بحال هكا، لا خصك تقول فوالا لا بروبوزيسيون لي فغي. وترد البال الكيسيون راه دي فوا كيقول لك فوالا خصك تكتب البروبوزيسيون لي فو. داكور؟ soit كيقول لك voilà tu dois choisir la mauvaise proposition ou bien la mauvaise réponse ou bien choisir la bonne réponse. C'est quatre de belles questions. Donc 3, question 3. La fréquence des ondes sonores est, pardon, un haut-parleur S émet un son à travers un tube qui contient un gaz. À l'intérieur du tube, il y a deux microphones M1 et M2 sur la même alignement avec S à la même distance de lui. On relie M1 et M2 avec un oscilloscope figure 1. On fixe M1, voilà, on laisse M1 fixe et on déplace M2 vers la droite selon l'axe SX. Jusqu'à les deux signaux soient pour la première fois en phase.
La distance entre les deux microphones M1 et M2 est D est égale à 15,56 cm. La sensibilité horizontale, c'est 100 microsecondes par division. Montrez que la valeur de la longueur d'onde est égale à 15,6 cm. Donc, بالنسبة لينا هنايا هذا c'est 3A. Voilà. ديجا شرحت لك شنو غادير هنايا. دونك هاد الكاستيون تا هو ديجا خدمنا بحالو. شنو غادي نديرو؟ الوغ اسمع، لونداج كتساوي دي سور ان. دي سي لا ديستانس ديال ديكالاج، يعني لا ديستانس دو ترانسلاسيون ديال الميكروفون، و ان هو لو نومبر دو فوا اللي ولا فيه، او لو نومبر دو فوا اللي كيكون فيه هذاك لي دو سينيو اون فاس. دونك لا ديستانس دو ديكالاج هنايا اشنا هو؟ دون فوالا la distance entre M1 et M2 dans ce cas c'est D est égal à 15,6 cm. Initialement on est en même position, donc D est égal à 15,6 cm. ليش كتساوي 15,6 cm؟ نخليها بالسنتيمتر sur n. شحال من مره هاد لي سينيو كانوا فيها اون فاز؟ نقولوا لك pour la première fois, donc c'est 1. donc شنو كتساوي 15,6 cm. voilà, lambda كتساوي 15,6 cm. غنمشي للكاستيون 3 2. alors من بعد ما خرج لا longueur d'onde ندوزو للكاستيون 3 2. donc في الكاستيون 3 2 déterminer en utilisant la figure 2 la valeur de la période t. مزيان. donc الفيغور 2 هو هذا قدامنا. alors شنو نديرو باش نخرجوا لا longueur لا période pardon la période؟ عندنا هنا ان اوسيلوغرام، عندنا لا sensibilité horizontale. donc شنو غادي نخدموا بلا relation ديال فوالا. دونك ديال تي اش كتساوي اكس فوا اس اش. غادي نمشيو نحسبوا اكس. دونك اكس شحال عندنا؟ غادي ناخذوا عاوتاني من 100 حتى ل 100. دونك عندنا 1 2 3 4 4 ديفيزيون اي دمي. فوالا. علاش؟ حيت هنايا بادي من الديبار ديال الديفيزيون، ولكن هنا السومي الثاني كاين جانا في الميليو. هنا شنو غادي نديرو؟ نديرو 4.5 حيت عندنا 4.5 ديفيزيون فوا بالنسبه لا سنسيبيليتي اوريزونتال عطاونا 100 ميكروسكوند. دونك فوا 100 ميكروسكوند. دونك شحال كتساوي 450 450 ميكروسكوند. باغ كونطخ دابا لا كيسيون 2 ما وقفش حدو هنايا. شنو قال لك؟ ابخي ديدوير لا فيتاس، يعني خصني نمشي نحسب لا فيتاس. دونك بالنسبه لينا لا فيتاس شنو تتساوي؟ دونك عندي تي عندي لوندا. في اش كتساوي لوندا سور تي. دونك بالنسبه للوندا سي 15,6 cm fois 10 à la puissance moins 2 sur t هي 450 microns fois 10 à la puissance moins 6. calculatrice ديالك حسب. alors شحال عندنا قلنا؟ c'est 15,6 fois 10 à la puissance moins 2 sur 450 fois 10 à la puissance moins 6. voilà. donc شحال غتعطينا؟ غتعطينا تقريبا في لي زونفيرون ديال 346,6 mètres par seconde. مزيان. alors en utilisant les données du tableau ci-dessous, déduire le gaz qui constituant le milieu de propagation. Donc عندنا هنا le gaz dihydrogène, dichlore, dioxygène, عندنا diazote. عندنا هنا la vitesse de propagation. alors puisque حنايا هنا خرجت لينا 346,6, donc la valeur le plus proche بالنسبة لهاد les valeurs هادو هو هذا. donc le gaz c'est qui? c'est le diazote. alors اش غادي نقولوا؟ puisque la vitesse de propagation est presque 346 mètres par seconde, donc le gaz est la diazote اللي هو N2 la diazote. donc من بعد كيجي الكيسيون 3 4 ouais هذا 3 3 3 3 كيجي الكيسيون 3 4
l'expression de l'élongation du l'onde reçue par M2 en fonction de celle de la source est مزيان. دونك اشنو عندنا هنايا؟ عندنا M2 عندنا لا سورس. شنو لا ديفيرونس اللي كاين بيناتهم ولا شحال لا ديفيرونس اللي كاين بيناتهم؟ تقريبا بريسك اشنو. الوغ بالنسبه لينا اشنو قالوا لينا؟ avec un oscilloscope on laisse M1 fixé, on déplace M2 vers la droite مزيان. ولا جيتي شفتي هنايا راه كاين هنايا واحد لا ديستونس دي. دونك انيسيالمون في البدايه كان عندنا واحد لا ديستونس دي هنايا داكوغ. من بعد اون ديكالي هاد الام 2 هذا فيغ لاكس ديال لي زيكس في لو سونس ديال اكس بواحد لا ديستونس دي. يعني الا جيتي تحسب نتا طو لو روتار طومبوريل شحال غادي تلقاه؟ غادي تلقاه بريسك كيساوي الوغ بالنسبه لينا طون اللي هو لو روتار طومبوريل اونتر ام 2 و اس شنو كيساوي؟ دونك هو اس ام 2 sur في مزيان. الوغ اس ام 2 دونك اس ام 2 ها ام 2 فين كان ولكن ديكاليناه. الوغ في البدايه كانت عندنا واحد لا ديستونس دي وملي ديكاليناه زادت لينا واحد لا ديستونس دي اخرى. دونك سي كوا؟ سي دي بلس دي سور اش سور في. واش فهمنا ولا لا؟ فوالا. دونك si je cherche l'élongation du M2 de T par rapport à l'élongation de S à l'instant T, puisque M2 est devant le point S, donc ملي غنوقف انا في M2 ملي غنجي نوقف انا هنايا في M2 غنقلب على S غنلقاها مورايا. دونك غادي نديرو موان دي بلس دي سور في اللي هو الريبونس. اشنو الريبونس هنايا؟ سي الريبونس دي. الريبونس دي هو اللي جوست. فوالا. هنا غادي يكون سهل ليكزامان ديال 2015. غادي ندوزو دابا ليكزامان ديال 2016. دونك les propriétés des ondes ultrasonores قبل نقادو بعدا الميز اون باج. دونك rattrapage 2016 première partie. Rattrapage 2016 première partie. Les propriétés des ondes ultrasonores et des ondes lumineuses recopier sur votre copier le numéro de la question et écrire la lettre qui correspond à la seule proposition vraie parmi. مزيان. Alors غادي نمشيو للكيستيون 1. قال لك recopier sur votre copie la seule proposition vraie. يعني من هاد لي 4 propositions A B C D راه كاينه وحده اللي vraie. مزيان. Donc les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales. Ultrasonores sont des ondes longitudinales. مزيانه. B. Le domaine des fréquences de la lumière visible est limité entre 400 et 1000 nanomètres. Ça va, مزيانه. Les ondes ultrasonores et les ondes lumineuses ont même célérité de propagation dans le même milieu. Ça va. La fréquence des ondes sonores varie d'un milieu à un autre. Donc, بالنسبة لنا البروبوزيسيون اللي فري هي لا بروبوزيسيون A. Donc, البروبوزيسيون اللي فري هي لا بروبوزيسيون A. علاش؟ حيت ملي كنجي دابا نشوف البروبوزيسيون B اش قالوا لينا؟ لو دومين دو فريكونس. الوغ فريكونس ما كيلعبش ليا بين لو 400 و 1000 نانومتر. علاش؟ اول مشكل بعدا عندنا المشكل ديال لونيتي. فريكونس في السيستم انترناسيونال لونيتي ديالو هو الهرتز. عاد نشوفوا الحساب، عاد نشوفوا لابليكاسيون نيميريك. هذا الخطا الاول. صافقنا. لي زوند نشوفوا دابا البروبوزيسيون سي. لي زوند ultrasonores et les ondes lumineuses ont même célérité de propagation dans le même milieu. مشكل عاوتاني. علاش مشكل؟ علاش مشكل؟ alors les ondes ultrasonores et les ondes lumineuses ما عندهمش لا ميم سيليريتي. راه فرق كبير بيناتهم. مثلا شوف لي غير في الاخر. بالنسبه لي زوند لومينوز لا سيليريتي ديال لي زوند لومينوز اللي هي لا فيتيس ديال لي زوند لومينوز راه 3 fois 10 لا بويسونس 8. باغ كونطخ لي زولتراسيونور راه كتلعب تقريبا في لي زونفيرون ديال 340 متر بار سكوند. دونك هنا عاوتاني كاين مشكل. لا بروبوزيسيون دي لا فريكونس دي زوند لومينوز varie d'un milieu à un autre. Non. حنا كنعرفوا بلي راه لا فريكونس ديال لي زوند لومينوز
كيبقى toujours constante. Voilà. Donc la seule proposition اللي vraie هي la proposition A. وديجا هذه شرحناها وقلنا علاش. La deuxième partie. Donc deuxième partie, on doit les questions d'hier. La propagation des ondes ultrasonores, on place en même position. Ah voilà, en même position. Un émetteur E et un récepteur R des ondes ultrasonores de distance D est égale à 42 cm d'un obstacle. Donc, qu'est-ce que nous avons? La partie هذه عندنا un émetteur E, un récepteur R, وبيناتهم واحد la distance D مع un obstacle. D'accord? Alors, un système d'acquisition informatique permet de visualiser l'onde émise par A et l'onde reçue par B. Donc, donne la figure A donne l'oscillogramme obtenu. Donc, A est l'onde émise ou B est l'onde reçue. Première question, déterminer la valeur du retard temporel entre les deux ondes A et B. Bien. Donc, première question. Question 1. Le retard temporel. Donc, شنو تيساوي؟ لاحظ معايا ملي كنجي نشوف انا لو روتور طومبوريل كنلقى جوج ديال لي زوند. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ نحسب شحال تقريبا بيناتهم بجوج. دونك الا كان عندنا هنا كل ديفيزيون كنزيد ب 0.5 غناخذ من هنا حتى لهنا. دونك هنا 0 شتي هنا اش هنا 2.5 دونك اشنو سي 2.5. سينو ما فهمناهاش دير لي اخويا غا اكس فوا اس اش. اكس فوا اس اش شحال من ديفيزيون بين الاولى والثانيه؟ الا اختاريت هذه النقطه هذه وهذه النقطه هذه شحال من ديفيزيون كاينه 1 2 3 4 5 ها هي فوا بالنسبه لاس اش لا سنسيبيليتي اوريزونتال شحال كنزيدو ب 0.5 ملي سكوند فوا 0.5 ملي سكوند. الكالكولاتريس ديالك راك غادي تلقاها 2.5 ملي سكوند اللي هي هذه اللي ديجا قلناها قبيله. Voilà, vérifier la valeur de la célérité de propagation dans l'air. Et VR est égal à 340 millisecondes. رد البال هنايا علاش غادي نرد البال؟ غادي نرد البال بلي راه اللوند كتمشي من ليميتور لوبستاكل عاوتاني كترجع من لوبستاكل للريسيبتور. يعني شحال من مره كنقطع لا ديستونس دي؟ كنقطعو دو فوا، لا بروميير فوا اي لا دوزيام فوا. يعني اشنو؟ دو لا فيتاس في اش كتساوي؟ لا فيتاس في اشنو تتساوي؟ كتساوي 2 دي سور دلتا تي اللي هي طون جوج فوا دي هي 42.5 سنتيمتر فوا 10 à la puissance moins 2 sur طون اللي هي 2.5 فوا 10 à la puissance moins 3. automatiquement في شحال كتساوي؟ سي 340 متر par seconde. calculatrice. غادي نمشي ل 3 de 3. On répète l'expérience en utilisant le même dispositif, c'est-à-dire ما غاديش نبدل les dimensions, ما غاديش نبدل la distance et l'on comme un milieu de propagation. On obtient le système avec le même système informatique, l'oscillogramme présenté dans la figure 2. Dans quel milieu RO la propagation des ondes est plus rapide? اش غادي نديرو؟ غادي نمشيو نحسبو la vitesse ديال l'eau. Alors 3. Donc هنايا غادي نمشيو نحسبوا la vitesse de propagation ديال les ondes sonores dans l'eau. اش غادي نديرو؟ V est égal à 2D sur temps. Puisqu'on a gardé le même dispositif, c'est-à-dire D reste constant, c'est 2 fois 42.5 fois 10 à la puissance moins 2 sur temps. temps اللي هي شحال؟ هنا تقريبا عندنا 1 fois 10 à la puissance moins 2. Non, pardon, c'est 0.5, c'est pas 1. C'est 0.5 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, il a حسبناها غادي نلقاو 42.5 fois 2 fois هذا fois 10 à la puissance moins 2 sur 0.5 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, غنلقاوها طو millisecondes fois 10 à la puissance moins 3. Pardon. Alors,
غنلقاوها تقريبا في لي زونفيرون ديال 1700 متر par seconde. صحح هادي راه هادي 10 بويسونس موان 3. سير غندوزو دابا لا troisième partie اللي هي لا propagation ديال لي زوند lumineuses. alors 3 ياك la propagation ديال لي زوند lumineuses. alors شنو تيقول لينا؟ on éclaire une fente verticale de la largeur A est égale à 0,1 mm à l'aide d'un laser qui donne une lumière monochromatique de la longueur d'onde lambda. On observe sur un écran placé à la distance d des taches lumineuses montrant en évidence le phénomène de diffraction. La largeur de la tache centrale s'exprime par la relation. Alors, première question, déterminer la valeur de la fréquence nue. Alors, بالنسبة لنا هنايا pour la première question, on sait que C اش كتساوي lambda fois nu. cherche nu, donc nu اش كتساوي C sur lambda, c'est-à-dire nu est égal à, pour C, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 sur lambda, il y a 632,8 fois 10 à la puissance moins 9 حيت عندنا في l'ordre ديال nanomètre. Alors nu égale à combien? Voilà, donc عندنا 3 fois 10 à la puissance 8 sur 632,8 fois 10 à la puissance moins 9. يعني كنلعبو تقريبا في l'ordre ديال 4,74 fois 10 à la puissance 14 Hz. Nu égal à 4,74 fois 10 à la puissance 14 Hz. On refait l'expérience en utilisant un fil très fin vertical de diamètre A0. On obtient une tâche L0 est égale à 2L. Déterminer la valeur de A. Déjà هما عطاونا هادي. Alors اشنو عندنا في la deuxième question? Déjà عطاونا l'expression ديال L. On a 2 points. L اش كتساوي؟ شنو قالوا لنا كتساوي؟ سي 2 دي لامدا sur H sur A. يعني اشنو؟ je cherche un A. اشنو كتساوي؟ سي 2 دي لامدا sur H sur L. متفقين معايا ولا لا؟ مزيان. كمل. دابا هنا شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا كو A كتساوي 0,1 ملم. مزيان. وقالوا لينا عاوتاني بلي راه L0 كتساوي 2L. مزيان. واش عطاونا دي؟ ما عندناش دي. يعني واش نقدر نخدم بهاد لا غولاسيون هادي ديريكت؟ لا. باغ كونطخ قالوا لينا اون غوفي ليكسبيريونس. ولا ركزتي معايا قبيله شنو كنت قلت لك ملي كانوا كيقولوا لينا اون غوفي ليكسبيريونس؟ ملي كيقولوا لينا اون غوفي ليكسبيريونس سيتادير خصني نخرج دو زيكسبرسيون. يعني اشنو؟ الوغ في ليكسبيريونس الثانيه سميتها A0 نسميها انا A0. جي غادي لو ميم ديسبوزيتيف ولكن تبدلت لي A0 سيتادير تبدل لي L0 على حسب اللي قالوا لي، على حسب ما قالوا لينا. On refait l'expérience en utilisant un fil très fin, vertical de diamètre A0. On obtient une tache centrale de largeur L0. مزيان. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو l'expérience اولا l'expression الاول اللي هو هذا وغادي نديرو ليه لو رابور ديالو مع هذا. دو بوين. الوغ سمعني A sur A0 اشنو كيساوي؟ 2D ها هي لامدا sur L. غادي معايا ولا لا؟ sur H 2D lambda sur L0. L0 شنو قالوا لينا عليها؟ سي 2L. فوالا واحد معايا دابا شنو غادي يطرا؟ 2D لامدا L مع L اش كيبقى لينا هنا الفوق؟ هنا كتبقى ليا واحد. هنا شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا 1 sur 2. يعني اشنو؟
A sur A0 اش كتساوي 2. فوالا. دونك انا علاش تنقلب على A0 وصافي، راه خرجت A0 في هذه الحاله هذه. دونك A0 اش كتساوي A sur 2 اللي كتساوي شحال؟ هما ديجا قالوا لنا A كتساوي 0.1 ملم. دونك 0.1 sur 2. دونك A0 كتساوي 0.05 ملم. نقطة ورجع سطر. دونك هنا غادي نكون وصلنا ل 2017. دونك هذه نورمالمون راها نورمال 2017. الوغ هنا عندنا deux parties, la propagation de la lumière à travers d'un prisme, et la deuxième partie c'est la propagation de la lumière à travers une fente. Alors, une lumière rouge monochromatique de longueur d'onde dans le vide, l'onde à 0 est égale à 768 nanomètres, arrive sur un prisme de verre. L'indice de verre, alors l'indice de verre pour cette radiation est NR est égal à 1,618. Pour les deux questions suivantes, recopiez sur votre cahier le numéro de la question et écrire la lettre qui correspond à la proposition vraie. Donc, la question 1, la fréquence nuaire de la lumière rouge est nuaire est égal à 2,41 fois 10 à la puissance 14, 3,91 fois 10 à la puissance 14, 2,41 fois 10 à la puissance 16, 4,26 fois 10 à la puissance 16. La deuxième question, c'est la vitesse de propagation de la lumière rouge dans le verre. Et pour question 1-2, lorsque la lumière violet monochromatique de longueur d'onde arrive, la longueur d'onde, lorsqu'une lumière violet monochromatique de longueur d'onde dans le vide, l'onde à 0, violet, est égale à 434 nanomètres, arrive sur le même prisme, sa vitesse de propagation est VV est égale à 1,81 fois 10 à la puissance 8. En comparant VV et VR, déduire une propriété du verre. Voilà. Donc, نبداو على بركة الله. Alors, la première question, هنايا كنهضروا على la fréquence. اشنو عندنا؟ عندنا la longueur d'onde اللي هو هذا، وعندنا bien sûr la constante universelle ديال la célérité de la lumière dans le vide. Donc الامتحان ديالنا هو هذا، شتي؟ عندنا la vitesse de propagation اللي هي la célérité dans le vide، وعندنا la longueur d'onde. Voilà. Donc اشنو غادي نديرو هنايا؟ Alors اشنو غادي نديرو هنايا؟ Tout simplement. Donc هنا كنهضروا على la première partie. La question 1. Question 1. Donc, on sait quoi? On sait que C est égal à l'onde à 0 fois nu. D'accord? Donc, je cherche la fréquence. Donc, nu, est-ce que C sur l'onde à 0? Alors, C, il y a 3 fois 10 à la puissance 8. Et l'onde à 0, il a pris un clé, il y a 768 nanomètres. 768 nanomètres. Nanomètres, c'est fois 10 à la puissance moins 9. نحسبوها. Alors, la calculatrice ديالنا, voilà. عندنا 3 fois 10 à la puissance 8 sur 768 fois 10 à la puissance moins 9. Donc غادي تعطيني presque تقريبا كنهضروا على les environs ديال 3,99 fois 10 à la puissance 14 Hz. Alors, je n'ai la proposition les juste. هي هذه. Donc le plus proche proposition هي la proposition B. Voilà. Donc c'est la proposition B. D'accord? نمشيو للكيسيون 1.
2. Alors, في الكيستيون 1 2 علاش كنهضروا قالوا لنا la vitesse VR de propagation de la lumière rouge dans le verre. Voilà. Donc شنو عندنا on a l'indice de réfraction شنو تيساوي كيساوي la célérité de la lumière dans le vide sur la vitesse de propagation ديالاش dans le milieu transparent. هنا انا كنقلب على la vitesse ديال propagation في le verre. Donc VV في le verre شنو تساوي كتساوي C sur N. Pour C c'est 3 fois 10 à la puissance 8 et pour N شحال قالوا لينا 1,618. donc 1,618. donc بالنسبه لينا هنايا VV شنو تتساوي كالكولاتريس كيف العاده C fois 10 à la puissance 8 fois 1,618. donc كتعطيني تقريبا V égale 1,85 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. هنايا la proposition اللي قريبه لينا لهاد الفالور اللي لقينا هي شنو هي 1,85. donc هي البروبوزيسيون سي هي هذه. alors c'est la proposition C. d'accord. donc la question 1-2 قالوا لك lorsque une lumière violet monochromatique la première partie كنهضروا على la lumière rouge. donc هذا c'est nu 0R. عندنا هذه c'est le rouge ماشي le violet. je m'excuse. donc عندنا في question 2 lorsqu'une lumière violet monochromatique de longueur d'onde dans le vide et lambda 0V est égal à 434 nanomètres arrive sur le même prisme, sa vitesse de propagation dans le verre devient alors VV est égal à 1,81 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Comparer VR au VV et déduire une propriété du verre. alors هنا شنو غادي نقول puisque VV est différent de VR. علاش VR كتساوي 1,85 و VV كتساوي 1,81. donc les deux vitesses sont différentes. donc le verre est un milieu dispersif. علاش حيت la vitesse elle dépend toujours de la fréquence. ملي تنبدل la fréquence راه كتبدل ليا الفيتاس. فوالا هذا فيما يتعلق بالكيسيون 1 2. غنمشيو دابا للدوزيام بارتي la propagation de la lumière fine à travers une fente. donc هنا c'est la deuxième partie. voilà. question. on réalise la diffraction de la lumière en utilisant un laser qui est dans une lumière monochromatique de longueur d'onde dans l'air. Cette lumière traverse une fente de largeur réglable. on obtient une figure de diffraction sur un écran situé à une distance de la fente. on mesure l'écran angulaire θ pour différentes valeurs de A de la largeur de la fente. La courbe ci-contre représente la variation de θ en fonction de 1 sur A. Voilà, recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre qui correspond à la proposition vraie parmi les valeurs ou la parmi A, B, C ou D. donc la valeur de la longueur d'onde est 2 points. donc شنو عندنا هنايا عندنا θ وعندنا A. شنو كنعرفوا حنايا كنعرفوا بلي on sait que θ اش كتساوي لامدا على A. وهاد لا فورمولا هادي راه عندي الحق انني نكتبها بهاد لا فورم هذا θ كتساوي لامدا فوا 1 sur A. داكور. فوالا. وعندنا عاوتاني لا كورب ديالنا. La courbe, c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. Je tiens. Alors, et puisque la courbe est une fonction
est une fonction linéaire, alors la fonction linéaire elle كتكتب علينا على الشكل ديال اش ديال f de x كتساوي a fois x. نعاود la fonction linéaire بالنسبه اللي ما كيعرفهاش شنو كتكتب ليا على الشكل ديال f de x كتساوي a fois x. هذه هي لا فونكسيون لينيير ياك. بالنسبه ل a كيتسمى بالبونت ولا لو كويفيسيون ديريكتور، x هو اللي كيكون في لاكس دي زابسيس و f de x كيكون في لاكس دي زوردوني. دونك بالنسبه لينا حنايا شكون هو اللي كاين في لاكس ديال لي زابسيس وشكون هو اللي كاين في لاكس ديال لي زوردوني؟ تيتا هو لي زوردوني و x هو 1 sur a. يعني اشنو؟ الوغ تيتا اش كتساوي؟ كتساوي k fois 1 sur a. فوالا. الوغ عندنا هذه لا فورمول الاولى، عندنا هذه لا فورمول الثانيه. شنو نقدروا نقولوا عليهم بجوج؟ راه سي لا ميم شوز، غير هو تيتا سي لو كويفيسيون ديريكتور. دونك كيفاش كنحدد لو كويفيسيون ديريكتور؟ الوغ d'après 1 et 2 لاندا قلنا كتساوي ك. وشنو كيساوي الكويفيسيون ديريكتور؟ كنختاروا 2 بوان من لا كورب وكنديروا البونت ديالهم، سيتادير تيتا 2 موان تيتا 1 على 1 sur a 2 موان 1 sur a 1. ناخذ مثلا هاد البوان هادي وغادي ناخذ هاد البوان. دائما كنمشي نشوف لي بوان اللي كيكونوا دايزين من الانترسيكسيون. يعني اشنو؟ ابليكاسيون نيميريك لاندا شنو تتساوي؟ بالنسبه لتيتا 2 تيتا 2 بروجيكسيون ديالها هي اش 1,1 fois 10 à la puissance moins 3 moins θ1 هذه déjà من l'origine c'est-à-dire c'est 0 علاش 1 sur a 2,5 fois 10 à la puissance 3 moins h هذه حتى هي من l'origine c'est-à-dire moins 0. donc شنو تتساوي calculatrice ديالنا 1,1 sur 2,5. Alors, c'est 4,4 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. اللي هي لاندا كتساوي 440 نانو متر. الوغ هذه هي لاندا ديالنا اللي تنقلبوا عليها. هلا بقى لنا امتحان واحد وغادي نكونوا سالينا. كنهضروا هنايا على النورمال ديال 2018. فوالا. دونك بوغ النورمال ديال 2018 اش يقول لنا؟ كيقول لنا pour déterminer la célérité d'une onde ultrasonore dans deux milieux différents, on utilise un émetteur E et un récepteur R fixés aux extrémités d'un tube. Donc E et R sont reliés à un oscilloscope. بالنسبة لي دوني عطاونا لا ديستانس émetteur récepteur اللي هو 1 متر، عطاونا الفريكونس اللي هو 40 كيلو هرتز. دونك كيجي السؤال الاول لي زوند ultrasonores سون دي زوند ultra longitudinales ou bien transversales. دونك هاد الكيسيون هذا ديجا تعاملنا معاه وديجا خدمناه. الوغ ولكن ماشي ما فيها بس اننا نعاودو. دونك بالنسبه للكيسيون الاول les ondes ultrasonores. Alors les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales. بالنسبة للدeuxième question, alors on remplit le tube par l'eau. L'oscillogramme ci-contre représente le signal émis par E et celui reçu par R. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre qui correspond à la proposition vraie. Donc بالنسبة la célérité كنهضروا على la vitesse. donc عندنا la distance, عندنا l'oscillogramme. alors l'oscillogramme شنو كيقول لنا؟ كيعطينا واحد la sensibilité horizontale اللي هي هذه اللي هي 0,1 مليسكوند. donc بالنسبة لينا هنايا غادي نخدموا ب la relation normale اللي هي V كتساوي D sur delta T.
Alors, بالنسبة ل D, c'est la distance ER. Et بالنسبة ل delta T, c'est X fois SH. Alors, la distance ER, c'est 1 mètre. Voilà, c'est 1. XH, alors X, عندنا شحال من division كاينه بين l'onde الاولى والonde الثانيه عندنا 1 2 3 4 5 6 donc X c'est 6 وبالنسبه ل SH c'est 0,1 milliseconde يعني اشنو 0,1 ماشي 0,6 c'est 0,1 fois 10 à la puissance moins 3 voilà donc الا حسبتيها غادي تلقاها تقريبا 1 sur 0,1 fois 6 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, on dit que les environs ديال 1667,67. Alors, 1666,67 mètres par seconde. Il y a une proposition اللي قريبة ليها. Alors, voilà, si c'est. هذه هي أقرب proposition, donc c'est la proposition C. Question de 1 هو هذا. De 2, la longueur d'onde de l'onde ultrasonore. Donc هنا كنقلبوا على la longueur d'onde عندنا الفريكونس وديجا حسبنا الفيتاس. Alors شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا كوم كوا بلي راه فيش كتساوي لوندا فوا ان. دونك بالنسبه لينا انايا كنقلبوا على لوندا. دونك لوندا كتساوي في سور ان. Alors في شنو هي؟ هي 1667 sur n, galolina 40 kHz, c'est-à-dire je dois multiplier fois 10 à la puissance 3. حيت galolina le kilo. Alors, نحسبوها حتى هي 1667 sur 40 fois 10 à la puissance 3. Donc, كنهضروا تقريبا على les environs ديال شحال 4,17 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Voilà. Alors, بالنسبة la vitesse هي هذه، بالنسبة la longueur d'onde هو هذا. وبالنسبة la longueur d'onde راه كنهضروا تقريبا في l'approximation ديالاش قلنا 4,17 fois 10 à la puissance moins 2. شنو زعما كاين شي erreur؟ Oui. Alors la valeur la plus proche هي اش هي وي كاين عندنا faute de frappe بالنسبة لهذا. Alors الامتحان عندنا سي 41,7 ملم. Alors كاين عندنا هنا واحد لو faute de frappe حتى من بعد ان شاء الله نصححها. هنا هاد البروبوزيسيون هادي سي لو مليمتر. كتشوفوا معايا هنا الامتحان عندنا فيه لو مليمتر ماشي لو متر. دونك البروبوزيسيون اللي جوست هي اش سي لا بروبوزيسيون دي. فوالا دي. علاش؟ حيت لاندا الا حولتي هذه لو مليمتر دونك غتعطيك 41,7 مليمتر. فوالا. الوغ شنو اخر عندنا؟ On remplit l'eau par un autre on remplace l'eau par un autre liquide. On constate que le décalage horaire entre les deux signaux est delta t est égal à 0,9. La célérité des ondes ultrasonores dans le liquide a-t-il augmenté ou bien diminué par rapport à celle de l'eau? Voilà. Donc شنو قلنا؟ delta t يعني le décalage اللي هو le retard temporel ولا 0,9. Donc première expérience شحال كان؟ Alors, la première expérience, c'est la question 3. Donc, delta T1. Pardon. La première expérience, delta T1, chacun.
كان 0,6 ملي سكوند. الا بقيتو عاقلين ها هي 6 فوا 0,1 فوا 10 بيسونس موان 3 اللي هي 0,6 ملي سكوند. وعندنا اي دلتا تي 2 في الاكسبيريونس الثانيه هي 0,9 ملي سكوند. مزيان. الوغ اشنو اش لا فيتاس لا célérité des ondes ultrasonores a-t-il augmenté ou bien diminué? Donc بما ان la durée l'a augmenté, donc la vitesse a diminué. Donc غادي نقولوا puisque delta T1 est inférieur à delta T2, donc V1 est plus grand que V2, d'où la vitesse, la célérité, a diminué. تقدر دير بحال هكا وتقدر انك تمشي تحسبها عادي، يعني تحسب لا فيتاس وتكومباري وتقول فوالا راها ديمينيي. داكوغ. الوغ هنا غادي يكون كيسالي الفيديو ديالنا، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله في الكوريكسيون ديال الامتحانات ديال باسي باذن الله، وغادي نديرو نفس الخدمه، يعني ندوزو على الامتحانات واحد بواحد من 2008 حتى ل 2022 ان شاء الله، نحاولوا نديرو حتى ل 2022. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساش تبارطاجي مع صحابك، ولا كان شي كيسيون ولا شي حاجه ما فهمناش افيك بليزير خلي لي كومونتير. يلا تبارك الله عليك، اللهم يسر.